je m'excuse. Anisu mandekau. Mande chebau. Mande musobau. Anga foli bau bela jelen. Mande sujuru tigiu. Mande galama tigiu. Anga foli be bela jelen. Ba fanjaw anana keneka kansu. Mande sujuru tigi anga foli biye. I bolo shin yoro kle borai. Mama yi jalaki abe jodi mabi mande. Awo. Ko I halala. Ninde mande kai. Aja drame. Malika ka munta. Nuko biro do be fena mulowa. Eko bafanja ma biro do créer ou bien fitini malika fitini. Kana me fode. Si we biro do créer ne. Awo. O biro be fan mebe. Ndana mo ko drone be do kono. WhatsApp wa ou bien Telegram de. WhatsApp do. Awo aywa. Ndana mo ko de be do kono. Jonni be do biro ngono. Mes réflexions falo. Bébé si so be do kono. Maga sabe do kono. Fila. Ma copine me do kono. Saba. Bafanja uye gardien dala ou la matisema. Sujuru tigi gardien dala mo ste se kane gosula. Bana. Fitini me ke sebeni kala. Bana de. Umar Malika. Awo. Tarima famuni. Ay famuna. Ayo ale be koyi. Aywa mandekau. Malika ka monta no aja drame. Ako ka keme ka bureau do kere ko bureau des victimes. Awo. Bureau des victimes de Malika yere. La main de Dieu. L'invisible Malika. Le fils des ancêtres mandeng. Awo. Aja keme ka bureau do sigi. Donc mogo mi ado ki kera victime ye. I welele ndo ikana bogo jinnenga. Ni prevu be mami bolo. Wiche. Oho. Ne ko ni ba don. Dunuma wele. Ni nga vocali be mogo bolo. Oho. Na bora. Dongodo. Bebe ti kunfe. Ko flede. Ko bene. Aywa mandeka uko. Dunuma wele. Iga vocali be mbolo. Na dona nga bureau kono atebo. Abita bo tribunal la. Subhanallah. O basoro lengsi rembe no tikelembo tegela. Ala kan kisi prevute. Par prevute. Prefugoni. Ayote. Asoro mandide. Ma copine au kamara. Aywa mandekau. Ko medai mentikilade. Wiche. Ni wele yera de sigile. Musomi naga kuma mancha. Mabe action de ke. Musomi dine kanyanga ni akanyi mokoti yerefo. Ode kama ko janfa. Ko niyame kumbora janfa kono janfa de sirli nyana. Ni janfa ma sirli nyana. Ibo mandi de. Awo. Donc mais ni bolo flabe ala bolo ite bi. Bari bolo ite bi. Malika de moko ye. Abe san damaro bo ambaka grupu kono. Chien de wallahi. Fone moko mdara che intoko chien. O koni le time. Ode kama ala be kiti au nache. Abita grupu zigi al no ma be. Ina lebe kele chugudi. Ita don. Ita finindo. Ita jelendo. Me mangambe yorobe. Me chain fle. Horonya ni dambe mi be chaina. Ajamani koni. Amana kele chugu. Abe musoba beta ka ofranya parce que musobe yororo mangane be musobe yororo be maliade be muso daka cha ko jugu me musobe kele wo me foka ta se jugu ya roma ofana ogelera doni me na mbeta mbesi ma be groupe de sigi ne aklibala anwa kele folo neni victoire ane rose atara mbla groupe do kono kanga kuma nyefo Obe sans sababu victoire des États-Unis. Voilà. Muso bangana do. Beita for me jote muna ye ya fadili nyongo fa ante menananga kuyi. Una nyoko na chama ni ko fiti ni kera doron ateda mo ko shikoka. Abeta groupe si kere fedro réconciliation au de seruyi au de kanka bulu di nyoko ma au de baketa ame klaka be amantege di nyoko ma mete menanga kuyi. Me aja neta don moko bese ka botuguni kato chekele ntoko chien chuko mina kwa adabali ba menere la kwa adama de ni make silame ikake horonyere horonya bin chena kujuko chien wallahi horonya balade donc nyukuma ti bulu ko munumbe ka ke Facebook sanfe
ani situ kono ani whatsapp group kono mami Keita ani telegram ka aiwa ye ko fago bon ko me mo ko munun tagara ko kanga di alama kanga to alama ko ala ka cien deme aja ala nye bede tay ala nye bede jey ala te jomo ko kelinga blundala ala nye furuba masadi ala nye kimasa sanumande ala nye cien masadi o kuma ala yo cien bangi wa ala bo cien bangi dungudu ala tinkalo masai donc ko kera choko mina aywa e bisaka temena e ka doni fo moko ye ka moko nere video doni ke ka moko la famia ka fo u ka sabali utese chena kwa kwa dabla mimi fe ko fo aywa temenai nere ati wuli folo ko mi o manere parler mande kayala wa hein awma awye aw pilimba wa fentana de ma febe ka franco fe anta me anta video la je ay mo juga ta ya pregal le de foite donc mena nga café kala ya ma febe ka fo encore fe anta ye wa anta me nga foli be aw beye mogo be akonna na nga foli be aw be ma copine be camara to fla wa akonna na pafanja mogo chamba de ba kono nga foli be aw bela jele mande nga aw bela jele okay aywa anwoni ntaro na fa ko fe kelende flate mogo ni fini be mogo fe ikana ka fe ni fly be ka fe ni kelende anwoni maliga ko de do an yo de fo benyana o ka je beye mogo o ka je beye beni dianya mogo de do mogo kadiye ibe tugu o tigila mogo de ko an ko malika di wa an ta janfa an ta to mogo fana bolo u ka buruja parce que an de ba ko wa an de be kenema an de nyebe mogo la munu be fla manani munu be kenema an de nyebu tale no una tola donc an te malika to mogo shibolo ka buruja malika fleni depuis ne donna malika ka groupe kono domina fo kana bla bila ne ma tigala parce que mogo mana ke chogo jenatique la dobe fima jelu yele ka kuma do ko se woro jugute koli sona ka daila banzuma ba ko dana man jugu ko ken sonye de ka jugo be ka fo malika ma o ye kena mana mogo ka kuma de amunu ba ka jekulu kono on ne ba don abe munke ate munke andi mogo kelela groupe corona na abe se ka groupe beke shoni makoroni ite malika e ka bo abe belame an abe kila ka groupe do de sigi kerefe ka aw be wole ka aw munu be kelela kana aw la wole ka tayi no pour que ka benke aw ni ñogonche mais ate do mogo shi gasila kuma corona na ate kuma yero ale ba ta ke sebenindi donc mogo be no be ba famia donc aba essayer de ka mogo la be mais malika ta essayer ka mogo shi ko do ñogona jogo be ka fo malika ma on de ba don a jogote wa depuis ne donna malika famille kono fo kana bla bila ni kurane be nkerefe mbembo la ka dono mena ni kurane de malika klekele madeli ka ne chichema wallahi wa amadeli ka fonye fana ko aya meni chini chema snama ikata ni chike amadeli ka ke malika te da bela o de ato malika bere ba fo ni prévu be mo bolo ka yira ka fo ale be muso chi cheuma ikana na prévu ni na ale be video ke dabla yoro kono ye je dai mais malika ibika wo kono ida foitila on yi balma muso di arnambe ika groupe kono chogo amika groupe kono de mais ibalma muso di awni wa anti la bla mo shie anwo do bi ko de anwo do de bi ko malika ne o de fo ne kuntalo ka fo ko bibe sere ko kuna sini an shiranya la fo somala fe ne kuntalo ko be sere malika ne de la ka fo ngoni dangaden dona malika ka groupe kono ite segoni ke ibe bo ni dona malika ka groupe kono ki e janfa mo de ki e dangaden de ite 30 minutes ke wallahi arne kalo duru ke ibe bo parce que janfanti te se ka to malika ka groupe kono dangaden te se ka to malika ka groupe kono ko laban bali te se ka to malika ka groupe kono
yere don bali yere mo ma nya yere yi o te se ka to Malika ka groupe kono parce que Malika kono jeli ne do wallahi che imba yere fe abi mo wero fe abi mo bonya abaka jekulu mo be bonya wa be koto betala ne ko ni depuis ne dona kono ne ma delika al Malika dimine mo koro mais c'est normal na be mo ka jekulu la ni ta tigila mo fe amandiye eduma ka jekulu kono la ka jekulu ta bolo media taka mais ebe na jogo fo ama na ke jogo abedon ni chien de do ni galon de do abedon mais comme bibi na me yoro mi na mo tistra alanye be ko de ye bali fo be de ko kone ka médaille ta galon bolo médaille galon ko fa ka dinema médaille be se ka di mo ni fi ma galona wallahi na dirima wula fe sufe abe minaila awo ni médaille dirima galona de sufe wa politika boy bolo parce que galon te fosi to mo bolo bere ko ko nga galon tige ka nyere ko ja mo were yi tali nga jugu galon ta ka da mo la ka bi mo ka pour que nga ko ja mo were yi yani ko ke ite chien fo ka ko ja alai ani mo ni fi nyoko nya baila chogo ni chien fo na ya baila ala te se ka baila de la reine Malika menale nti neni nti doya mais mena kuma do ni de fo iba fam kai afo kaira me fe kai la reine Malika ne mi ka video yede iye vocali mun ke ka Malika doya ko sanga réagir ne ma aye men ko ni ba do iye kuma mun fo bureau ko nyame ako bureau ako dana bureau yi adresse yere jumeni 129 iri parmachewa Château Rouge de Wamado ako bureau la reine Malika ni shegu ka video laje ikume ka ko iya fo iye kuma do fo o mo mesinyana kaka ta fo dani nyana dani nga boka ne ni dunumba frappé awo ne ni dunumba on be frappé dongodo parce que on est musokunye on ne ba uninka wa hadisina on ba uninka parce que on ba uninga ni munya an koko Malika de an koko FPRD wakambe FPR ko ambi Malika ko kanta tui donc wero ambe ka uninga de o te chien la reine Malika ne yi don chogo mina eto jogo donne na de ne ma diliki de pa ala kanda de famay i de la ka fo ne nyena ne yi don chogo mina ne yi don geni de no fe ikume geni de wuli ini geni ne geni ba nga video ke ye geni ta inbox ko ini geni me baroge donc le ko geni nga ne pasima geni ne pasima ay nyoron fu ika tellement ika yele yere folo ko abe sampre ne jigino kungulu kono ne be téléphone njanya ka bona nti ne nte fosi fima ne téléphone di jenima i yere ko Malika ka de ko jugu ko Malika famille kan yi Malika be ta Malika ka groupe be ta o dia so ibora Malika famille ngono aka cha ne ta do de parce que ne ma dili ne kunte groupe kono Malika famille groupe kono quoi ya i yere ko Malika ka tabolo kan tout ça là i yere wo fo mais la reine Malika ne ko goyari muna ibeta do mo ka inbox de kono kata mo neni kebe ka Malika defa ko Malika côté iya ke Sam Jabate la Sam Jabate e la reine Malika yere de ya fone ka kla ka vocalu cinema ko Sam Jabate ko e Malika banene comme ne be Sam Jabate dogonu don ambe be tonkelena ne Sam Jabate wuli Sam Jabate e ya fo chugumina an Sam Jabate ya fo chugumina o ma ke kelenye Sam ko ibe to ka do mo comment inbox kono kata mo neni ka ke comme ka ke Malika de echi donc no dun fora mo ma edune ka e ka gidi de do Malika yi edu metaka ebo eduna edun te jekulu kono ete no emuna ebeta mo neni kata galon ta ka da Malika la ne ma mo ta fore ne de intervenir ini Sam ni nyogonche Sam ko ne ma ko no
a ko ale balimamuso de ne a tɛ nkalon tigɛ ne a bɔra ni kuma bɛɛ tiɲɛ a y'a fɔ n ye ko mais ko Malika ka yafa a ma ko n'i y'a ye k'ale ye Malika neni ko a sɔrɔla e de fɛ ko siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ i bɛ don a ka inbox kɔnɔ i bɛ taa neni o ma bɛn a ma ko mais k'ale ni e yɛrɛ ye kuma fɔ k'a ban ale bolo kuma banna mais ale t'a dɔn e bɛna segin kuma kan tuguni ka kuma fɔ k'i yɛrɛ ye explication caman d'a ma o kɔfɛ ne nana mɛn k'a fɔ i ye fɛn dɔgɔnin de Tujo de Paris k'i ni Tujo de Paris bɛ fa kelen ba kelen de la ne nana mɛn k'i ni Tujo de Paris bɛ fa kelen ba kelen mais depuis o don i nana tuguni i kun bɛ Jɛnɛba Jeni ye groupe message fɛn sigi débat dɔ kɛ ma dɔn i kun b'o kɔnɔ de wa ma dɔn mun de don wa donc ne ka téléphone kun bɛ dɔ bolo o ko k'i tɛ Malika famille na i bɛ ka kuma ni Malika famille ye i tɛ Malika famille kɔnɔ tuguni o tigi dun ye Malika famille mɔgɔ dɔ de a dun kun bɛ ka message lamɛn donc sisan o kɛlen na mun kɛ comme ne ka téléphone de don i ye Jeni wele i ko Jeni ma ko ne ye ko dɔ k'i la k'a ma bɛn i ma k'e t'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ na nin kɛ e la Jɛnɛba Jeni bɛ yafa ma n y'a tɔgɔ fɔ yan la reine Malika Jeni ye n wele a y'a fɔ ɲɛna ko la reine Malika y'a ci n ko mun de don a bɔra ni kuma ɲɛ a y'a fɔ n ye ne ko mais n ko Jeni téléphone kun tɛ ne bolo yɛrɛ téléphone kun bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo n ko mais tiɲɛ de fana don n ko Jɛnɛba Jeni bɛ n ko Safula Jɛnɛba Jeni n ko la reine Malika bɛ kuma ni Malika tɔgɔ de a bɛ taa mɔgɔw de nenu ka inbox kɔnɔ a bɛ taa message sɛbɛn mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɔgɔya mɔgɔ bɛ Malika neni mɔgɔ bɛ Malika fa neni mɔgɔ bɛ Malika ba neni or que Malika yɛrɛ tɛ a tɛ Malika groupe fana na bɔ en plus a tɛ Malika groupe fana kɔnɔ donc e yɛrɛ k'a jate minɛ la reine Malika ni o ye kɛwale n'a sɔrɔ mɔgɔ an ka madame la présidente donna madame la présidente i kɛ pewu an tɛ kuma déplacé len fɔ ale tɛ fɛ an ka kuma déplacé len fɔ a bɛ ka an ka présidente ka ɲi de a bɛ k'an degun awɔ donc n'a sɔrɔ la reine Malika n'o ye ko ɲɛnama ye n'o tɛ ko ɲɛnama ye e de bɛ taa don inbox kɔnɔ ka taa mɔgɔw neni kan ko Malika de ye e ci la reine Malika e mɛnna ka nkalon da Malika la dɛ tari b'i photo ci mɔgɔw ma k'a kɛ comme quoi que Malika de ye e ci olu cɛw ma donc ne ni cɛ kumana n y'a ye i ye kuma mun fɔ ani Sam ye mun fɔ n ye kelen tɛ a ye yafa deli n fɛ mais ne t'a dɔn e bɛ se ka taa mun fɔ Dani ye ko k'o fɔ ne ma kun jumɛn na cogo jumɛn na bon e yɛrɛ ye ja kɔfɛ nin ko kɛlen na i ka vocaliw mɛnlen fɛn kɔnɔna na groupe kɔnɔ tiɲɛ na wa i ka vocaliw mɛnlen i ka aw ka bureau kɔnɔ ka taa anw ka bureau kɔnɔ anw ka international madame la présidente n'a ɲɛna i bɛ tila k'a fɔ n ye k'a ɲɛna quoi n tɛ déplacé len fɔ quoi mais comme madame la présidente an fana ye bureau kura de sigi su in na an bɛ k'o de détailler mɔgɔw ye quoi awɔ donc la reine Malika aw ka bureau kɔnɔ aw ka vocali bɔra yen ka na anw ka international la yan'a ka taa anw ka bureau la k'a yira k'a fɔ ko trahison a y'o de kɛ sisan o kɛlen na mun kɛ donc sisan ne ma fin fɔ ne ma jɛ fɔ ne ma fɛn mɛ e bɛ taa sisan e bɛ tila tuguni ka taga vocali kɛ ka Malika neni vocal la ka t'o ci Sangare ma Sangare k'o je k'a kɛ mɔgɔw ɲɛna komi e ni Malika bɛ groupe kelen kɔnɔ e ni Malika kɛlɛla groupe de kɔnɔ or que e tɛ groupe kɔnɔ a mɛnna ça fait longtemps i tɛ groupe kɔnɔ la reine Malika o tɛ kɛ dɛ bon ne t'a dɔn e bɛ taa fɔ cogo min na ko Dani ka dɔ f'a ma o tɛ kuma tɛ dogo la parce que a bɔra i yɛrɛ de d'a kɔnɔ bon donc ne ye n tɔgɔ de mɛn a kɔnɔna na a kuma la o de to ne kuma na donc an ka sabali sa hali ni tɛ jɛkulu kɔnɔna na taga mais a n'a kɔrɔfɔli n'a fɛn ninnu nafa foyi t'o la anw de ka guide don anw de b'a dɔn mɔgɔ min don bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min don a tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ mɔgɔ ye a tɛ hali ni kuma b'a kɔnɔ k'a f'i ye déjà ka kuma f'i ɲɛna yɛrɛ k'i ladi a bɛ maloya Malika bɛ maloya hali ni kuma b'a kɔnɔ k'a f'i ye a bɛ maloya k'a fɔ ye mais n'aw ko ko o de bɛ taa anw bila sungurubaya la anw b'o bolo jan na a donna ta bɔra ta Dununba bɛ tan Dununba bɛ tan ah n'a sɔrɔ i ni Dununba delila ka kɛlɛ groupe kɔnɔ n'a sɔrɔ ma deli ka kɛlɛ Dununba yɛrɛ filɛ nin ye a yɛrɛ b'o tɔ f'i ye
o tɛ tiɲɛ de façon a tɔgɔ ne kɔni bɛ min fɔ la reine ye ne de Dununba ye n y'o de f'i ɲɛna n ka vidéo la i ne ma deli ka kuma ma deli ka tɛmɛ an cɛ la reine Malika n'a fɔra k'i ye mytho i ye mytho de e ɲɔgɔn mytho man tɛ e ɲɔgɔn kalabanci tɛ e ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ tiɲɛ de don Malika ma nkalon da dɛ c'est la réalité tiɲɛ de don i y'a kɛ di sinon Malika tɛ nkalon da mɔgɔ la i bɔra i taara ka taa vocal enregistré kɛrɛfɛ ka t'o ci sanga de ma k'a kɛ komi dɔ de bɔra n'i ka vocal ye mɔgɔ si ma bɔ n'i ka vocal ye i ŋaniya de tun ye nin ye aw malola bi aw malola sini wa aw tɛ se Malika la aw fɛn o fɛn bɛ jɛkulu in kɔnɔ yen aw fɛn o fɛn taara nin victime bureau in sigi yen nɔ aw malola de maloya kan ka hɔrɔn faga aw kan k'aw yɛrɛ faga de aw bɛ bɔ mɔgɔ ni mɔgɔ ka vocal ye o preuve bɛ yira aw la ni mɔgɔw bɔra ka dɔ fɔ aw bɛ taa ka taa mɔgɔw ka boli ka taa aw yɛrɛ kɛ victime ye mɔgɔw bolo aw bɛ kɛ mun den sugu ye bari aw ye mun mɔgɔw ye donc minnu fa n'u ba bɛ ka nɛnɛ o olu fa ni ba tɛ fɛn ya aw mɔgɔ bɔra n'an ka vocal ye n'aw fa n'aw ba nɛnɛ yɔrɔ bɛ digi aw la dɛ pourquoi aw bɛ mɔgɔ tɔw di fa nɛnɛ ka ba nɛnɛ ma aw b'a dɔn cɔ n'i bɔra ni mɔgɔ ka vocal ye ɲuman tɛ f'i ma ɲuman tɛ fɔ mais aw b'a dɔn fa nɛnɛ ka ba nɛnɛ ka jugu dɛ bɛɛ masa ka gɛlɛ i bolo bɛɛ masa i ka sanu bereni de ye donc an faw ye fu ya aw faw de ye faw ye an faw tɛ fa ye ou bien aw baw de ye baw ye an baw tɛ baw ye quoi cɛ b'aw bɔ a ka groupe kɔnɔ aw bɛ bɔ n'a ka vocal kalo joli aw bɛ bɔ ni vocal ye n'a bɔkaraw kalama cɛ mana aw labɔ groupe kɔnɔ aw bɛ tila tuguni ka taa bureau de sigi kɛrɛfɛ ko aw ye victime ye o kuma na hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ladiriya bɛ min aw jumɛn bɛ se k'a fɔ ko Dununba ye nin kɛ na wa aw tɛ se ne na dɛ aw bɛ malo de diɲɛ don o don ne aw bɛɛ lajɛlen hali ni y'aw paki fara ɲɔgɔn aw tɛ se ne na aw tɛ se parce que ne ma tugu Malika kɔ nkalon kan fiyewu n ma deli k'a kɔrɔfɔ ni n ka vocal bɛ mɔgɔ min bolo komi aw ko ni ne bɔra ka vidéo wɛrɛ kɛ ko ne ka preuve b'aw bolo a ye bɔ ni n ka preuve ye ni maa ma bɔ ni n ka preuve ye wallahi e t'i fa ni ba den ye wa ni vidéo min ka di ne b'a kɛ kuma min ka di n da n b'a fɔ parce que n jɛlen don propre sans tâche aw tɛ ne bagabaga aw tɛ se ka ne bagabaga ko ne ka fɛn b'aw bolo ni fɛn o fɛn b'aw bolo a ye ko bɛɛ kɛ a ye ko bɛɛ kɛ fosi tɛ yen nɔ aw ma mun kɛ aw taara wali fotow yira k'o ye ne julankolon ye aw taara kumalankolonw fɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw kɔnɔna suruku ka bila n na ala m'a ye kira m'a ye olu tigilamɔgɔw ye n juge ka baga ma ka sɔrɔ ma fosi k'u la aw nana jɛkulu kɔnɔ aw tɛ baara kɛ aw bɛ fɛ cɛ ka jɛkulu ka ci ne tɛ se k'an sigi k'o lajɛ ni ne y'o lajɛ o kɔrɔ ko ne donna cɛ fɛ janfa la n tɛ don mɔgɔ si fɛ janfa la wa n tɛ janfa siri mɔgɔ si kɔ kan jamais Malika ne mérite pas ça reine Malika hali kuma tɛ ne ni e cɛ hali bonjour t'an ni ɲɔgɔn cɛ e de bɛ bɔ i bɛ taa ne kɔrɔfɔ ninnu de ye ka musobaw ye Fanta ni Adam de ye ka musoba ye non ninnu tɛ ne ka musoba ye wallahi ta musoba ye ninnu tɛ ne ka musoba ye non n'i tun bɔra groupe kɔnɔ si san kelen ni kɔ i k'i daminɛ anw ta tɛ s'i ma mais aw bɛ bɔ mɔgɔ ka jɛkulu kɔnɔ ka tila tuguni ka taa k'aw bɛ taa fɛn sigi o tigi kɔ kan ala bɛ se ka Malika labila aw ye ala tɛ se o parce que aw nana ŋaniya wɛrɛ de la aw mana lɛngisi kanu kama mɔgɔ Malika kanu ne ni mɔgɔ minnu donna groupe kɔnɔ hali sini u mɔgɔ ninnu bɛ yen u ma bouger ka taa yɔrɔ si mɔgɔ tagara c'est que kun nana janfa de kan kuma tiɲɛ de y'o donc k'a fɔ aw ɲɛna aw ka misɛn aw bɛ mɔgɔ min nɔfɛ ko général Christophe fatɔkɛ in ale fɛnɛ ka misɛn a tɛ se dɔrɔmɛ tɛ nin bolo a ja ko 5 millions ko n'ale Malika ko ni mɔgɔ min na ni prévu ye o yɛrɛ kunkolo kɛlen ko carrément sina ka kalanden ferekelen ayiwa mamani saba général Chris groupe chef de groupe a mara bɛ fɔ cogo min na bureau chef de bureau kan jumɛn bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka général Chris ta direct la ka a ɲininka fɛngɛw la tout ça la a b'a fɔ k'a kana prévu de d'a ma Malika y'o f'a ye koyi Malika ko k'a kana ni prévu ye ni prévu b'a bolo a kana n'a ye sisan comme k'a kɛ a b'ale dɔn a delila k'ale ye ou bien a b'ale nɔfɛ mɔgɔ dɔ a k'a bila groupe kɔnɔ sisan n'a y'a bila kɔnɔ k'ale bɛ vidéo kɛ haram Malika y'o f'a ye dɛ mais a nana cogo di nka bolila ka na munna i b'a fɔ ɲɛna k'i bɛna groupe i bɛna fɛn kɛ n'i bɛ nin façon kɛ i bɛ n wele de i bɛ n wele de n bɛna
e be se ka ko tune kan chogodi ha e be ko tune kan chogodi ma e be se ka ken na chogodi abe ka kalabanchi nenga di de ko ale obe se ka nkale la chogodi oh ni mo gore kuma na groupe kono ntena kuma ni mo gore kuma na groupe kono nte kuma ni mo gore vocal jigi nte kuma amola ram tra snaki purukuti tendo kaire tire ka bo groupe kono kata suna ni chien bi bolo ibe kuma de e ko prévu be e bolo mais akla ka fo ko prévu ale muso ka valise kono aw ni alache almor kono mais ale be Abidjan ni che général Christine de la ka message blané ku parce que ne yo fo do e message blané ku kale be Abidjan ko o yo soro grève ba tan fla ne be ka taka fin de Malibanki la ne be ka taka ma yele ay tigi message blané ku ko ale ka téléphone ko bloquera kale fin de publier ko ale ka téléphone bloqué lendo kale ta don ko be ke chugo jumena e be Abidjan ne be France ko ne ta don ko be ke chugo na kale te se ka fosi ke video ke ale te se ka fosi ke ne atigi jabi ne ko ne fana to ne ta don ne o fo donc après akoni ma ko est-ce que ne te se ka fo malika yi wa ni malika be se ka ko do ke ou bien malika fitini bon ne aka message ne ma jabi atigi signa to ko ne e kale message da ne ko ne ma le jabi de ko ne be se ka fo malika yi ou bien malika fitini ku ka essayer ku ka ko do ke kale ka téléphone bloqué no kale te se ka video ke aw ni ala che mo gombe Abidjan ne be France ne te malika yoro do malika be ka téléphone glanch ko di bon ne de ya ka kuma merci sans groupe kona ne ko ne ce que ne te ni che do ngoni vocal message blané ku ngo me ne ma so nga répondre ku ni ngwa ne ce que ngo checkele ni te parce que nya do aka accent de fait ka fo ngale de do donc peut-être que me fait ka ne fana ça ka ta ne bla bureau kono victime bureau kono mais ne te victime folo awo ne ay ne te victime folo wa ne te victime ne te na kai wa ne kerai ne ma besoin e ka bureau la bureau ne be bureau sigi nga so kono ou bien nga gabu ke bureau mais général Christ a fait que kuma ika chien fo mais e ma se ka fo ske e a beke prempreni i a beke prempreni ani mam kuma na ntibo ni mam kuma na mfenge ka se ki yer la tati ka klatun ka ta mo be e ta direct la ka kuma fa ka star di awo général Christ ko ale kera star di san bebe ka wuli ka nyininga ale de kunya malika ka di join quoi non c'est fou quoi wallahi c'est vocal bola star quoi vocal bola star quoi femme to ka nyogon jalaki fo mo do yu banga kuma groupe kono ou be ka stran parce que vocal ou be ka bo jaja général Christ yere ale de vocal bola et puis islam ba de do ne mori de don koy ama islam ko barai amai chrétien tere il faut que général Christ ma to ko de ko Aruna Cissé mori de don ale de mori kay me mo ko demsenu ta bo mo ko kata no Abidjan ka tu bla girbo yala ka warim ne kakaku voilà ni de islam ko barai bon malika ben pratique contrôle amba do ko mori do ne mais ama fen fanyana parce que moko sugu bebe groupe in kono chrétien u ba kono kamitu ba kono moru ba kono et almamu ba kono be tout le monde est toléré mais i tora au be de la sisa ka alamne ka complot formé che kama jaja donc ne koni me mi fo aja malika nyinina nu aya dabla quoi ay sabali ka fawnyana aya dabla na fatala mogo munu bora nanga vogale fene awte malu wallahi awte malu suno prévu dara de nte mogo togo fo quoi nte mogo togo mogo do be ntulu togo fo parce que anjera kunu ambe se ka jesini fene nete o mogo la mogo togo fo mais ago dala ka fo masa ba bulu de fa ba bulu de na aw fanen na aw banen na aw be bulu yoro be yoro ne mun tabe kan ni jien dungodo ube aja min tabe kan ni jien dungodo ngalonga donc aw masa o fude ya mais mananga kuma kele fiere aw masa o fude o bulu kuma la mais aw masa be kan neni chien la neni dunumba aw flare be kan neni bi réseaux sociaux ka ni o de fo woni ba neni ni koroke ba me akulu la ani ko be kaka mais chien la ne tu la mede wa ne taye afora parce que moun te se kanen neni muso moun te se kanen neni atikula o chien moun te se kanen neni ou be ka mogo de sara kerefe pour que kanen neni kanen banen wallahi arinu yo sara ku logoma ku yere ku sigi kwa caméra kofe ou kwa iPhone 29 kofe kanen neni o teso wa chien moun fana be ku sigi de har nu yo sara
k'u ka taa ne neni téléphone singale minnu b'u bolo k'u ka ne neni wallahi u tɛ sɔn parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn de u bɛ taa mɔgɔ de sara o de bɛ na ka ne ba neni wallahi ne t'a ye wa ne t'a mɛn a k'a haramu mɔgɔ b'a fɔ ne b'a fɔ ko wallahi ne m'a ye n ko wa dununba yɛrɛ filɛ ne de b'a m'a fɔ ko m'a fɔ k'ale m'a ye donc yɛrɛ sɛgɛn de don mais a tigi bɛ se ka continuer banni na mais mun bɛ k'a tigi ci hali n'i y'a sara ka lɔgɔma a tɛ se k'i jɔ ne ɲɛ la face à face ka ne banni wallahi a tɛ se parce que mɔgɔ min bɛ k'a bila la n b'a ka so yɔrɔ dɔn n b'a ka yɔrɔ dɔn hali n'i y'a sara a tɛ se parce que n bɛ taa kunbɛn a ka da de la a tatɔ baarakɛyɔrɔ la ou a natɔ n b'o de kɛ donc i ka wari i bɛ k'a di fu de la i bɛ k'a ci fu de la aw tɛ se aw ka misɛn aw ma se ka fɛn fɛn kɛ malika la aw tɛ se k'o kɛ anw na donc pendant une semaine fa dɔw yɛrɛ ko ma ko tante Aja k'e ba bɛ ka nin pendant une semaine k'e t'o dɔn n ko wallahi ne t'a dɔn k'a cɛnin tɔgɔ fɔ n ko wallahi ne t'a dɔn n t'a ye o tigi yɛlɛla de n ko wallahi ne t'a dɔn. Aja ne ma min faamu maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ a mɔgɔ kelen tɛ yen groupe kɔnɔ k'e bɛ se k'a fɔ ko Dununba ye nin kɛ n na non a tɛ yen a mɔgɔ si tɛ yen preuve tɛ mɔgɔ si bolo c'est à dire i tɛ se k'a fɔ ko Dununba ye nin kɛ n na a bɛɛ ye ko kɛlɛ tɛ dɛ n bolo baara parce que munna n y'a yira ni cɛ in na de n b'a fɛ wa n bɛ sa a nɔfɛ fo ni Ala ye n ka kalifa minɛ don min na n t'a janfa ne de y'o layidu ta n bɛ se ka taga de mais ne t'a janfa aw ye min kɛ ne t'a kɛ aw ye hɔrɔn kolonya min kɛ aw ye nabi ɲumanya min kɛ mɔgɔlankolonya min kɛ ne t'o kɛ ne bɛ dan kaburu kɔnɔ ne tɛ mɔgɔninfin janfa ne teriw bɛ u bɛ se k'a témoin bɛɛ ɲɛ bɛ na ne tɛ mɔgɔ janfa i ni ne mana jɛ e de bɛ ne janfa ne t'i janfa mais aw tɛ se ka to an ka vocal bɔli la Aja vocal bɛ bɔ vocal bɛ di an y'an bolo da kisɛ kan privé la kuma mun b'o se kɛnɛma mun bɛ privé la kuma min tɛmɛnen ni mɔgɔ cɛ mun b'o se kɛnɛmala na mun b'o se videomaniw bolo k'o ta k'i fa ni ba ni n'o ye est ce que n'o kɛra mɔgɔ la i b'a ɲɛɲini wa i t'a ɲɛɲini o ɲɛ de sɔrɔla sisan anw bɛ bɔ k'o kuma fɔ o tɛ bɛn o tigilamɔgɔw ma k'anw bɛ k'u misɛnya k'anw bɛ k'a kɛ tan k'anw b'a kɛ tan ko ni ne bɔra tuguni ka video wɛrɛ kɛ ko ne ka gundo mun bolo k'olu b'a bɔ je défie quiconque ni ne ka gundo fɛn o fɛn b'i bolo n'i ma bɔ n'a ye i ɲamaden i dangaden non Aja n to yen quoi parce que trop c'est trop quoi ni ne n ko n ka gundo bɛ mɔgɔ minnu bolo de i m'a fɔ n ka gundo b'i bolo ko ni ne bɔra ka video wɛrɛ kɛ ko e bɛ ko yira ne na wa ne de sigilen filɛ ni ne ka gundo b'i bolo n'i ma bɔ n'a ye n tigɛr'i kɔ ni ɲɛ na ne de ko ten ne bɛ kuma n wasalenba aw bɛ taa julankɔnɔ foto yira k'o ye ne ye ka taa n tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka da kun jumɛn kan nin ye mun juguya ye ne de ko n tɛ arasa fɛ bi n t'a fɛ sini kɛlɛ bɛɛ de filɛ nin ye groupe kɔnɔ n tɛ arasa fɛ bi n t'a fɛ sini parce que munna n tigɛra arasa la an y'an si bɛ kɛ ka arasa dɛmɛ yan le grand Lex y'a si kɛ ka arasa soutenir ni arasa changera arasa yɛrɛ ka groupe kɔnɔdenw banna arasa la yɔrɔ min na o kumana aw bɛ fɛ an ka tugu arasa kɔ wa voilà donc CDR mɔgɔ dɔw de bɛ an ka groupe kɔnɔ o de ma bɛn olu ma ne bɛ bɔ ka n ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna n tɛ arasa ko la bi n t'a la sini Jaja cɛ in bɛ a tɔgɔ Général Chris wa a tɔgɔ Général Chris Jaja ale bɛ vocal ta Jaja ni CDR mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo o de y'a to u man'u sigi wayi dɔw delila ka video kɛ k'olu bɛ ka mun labɛn Malika kama ko ni ne b'o kalama ne Aja b'o kalama ko ne bɛ bɔ Malika kɔ awɔ o don kɔni ko ne bɛ bɔ Malika kɔ Jaja plan bɛɛ de kun ye nin ye madame la présidente ja plan bɛɛ de kun filɛ nin jaw kun jigi dalen bɛ lieutenant Chris de kan lieutenant Colombo ma femme est là voilà ma femme lieutenant Colombo général Chris u tun jigi dalen b'o de kan u kun jigi dalen b'o de kan fɛn dɔ b'o bolo non ale ye général Chris ale ye général Chris tɛ dɔw ye lieutenant Colombo ye awɔ ja général tun bɛ taa ɲini k'a di lieutenant ma voilà ma femme a y'a ye o de tun bɛ taa o fɔ anw ma tu vois non ko ne y'o dɔn don o don ko ne bɛ bɔ Malika kɔ awɔ e ma bɔ i ka gidi kɔ ko preuve b'olu bolo Malika kan e ma bɔ i ka gidi kɔ ne tɛ bɔ n ka gidi kɔ parce que ne tɛ mɔgɔ fa neni ne tɛ mɔgɔ ba neni ni ne ye k'i neni i donna n ka inbox de kɔnɔ k'an neni n fana b'i neni u b'o de ka an na dɔw yɛrɛ filɛ nin tile fila in na u kɛlen ka Malika photo de kɛ profil fan bɛɛ fɛ u bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ ka taa a f'u ɲɛna ko mun na k'u bɛ to Malika famille kɔnɔna na k'u ka bɔ Malika famille na
ou bien obe ninketa taru be do nini maka iba bokum yere la o yake iba bokum yera bolo ko malika famille mo de do malika famille mo te o yake la dame Touré la la dame Touré non o yake la dame Touré la o be muso nini aka inbox kono harat sisa harat se ka video ke kaso lu be no ka on deme o yake o fana la o fana te ko nyina mai ne ere fana kunu ne klare nga video la doyene wole le l'instant de semaine ma ka fe ngona la o ene wole ka ne nini parce que ne aye ne ere bulongo anga mo do do o ene nini ne fana ta sara e barate kene na o ha ni yel na kulu san fe ne beti sama kila jigi kan ta fi olu mo munu ba fo ko olu be ka mun ke malika la olu be ka prévu mun nyini malika kan ko ne o don ngolo ko ne bo malika ko tar ko malika be message chinema ko malika be ne be vocal chi madame malika ma ko malika be cham ere kodu no te so kuma dogo la ne bi to fo cham odo e konema ko ne be ebe malika be vocal chi ne be vocal chi malika ma ko malika be écrit cinema ko ne bo di ko kala ko malika ko ne ka fa malika ka yere ida na bo cham me no fi na o sor la ko mu fe I kora muso o de ku mago be malika la ite malika mu fere malika mu mandi de I yere ka kuma arana kero kafiri de ito mu fere I kora muso de ku mago bala ko do ya ka million fladu kabela na ka mogoy donc au million fladu ne ko war ma se ka soro ko ne ka fo malika yi ni malika be se ka deme ne chi fo malika yi ça donne qu'on a voyagé ne qu'on a en Allemagne donc ne chi fo malika yi malika ko aka 14 parce que beba do malika te barake ni prévu tala aka numéro téléphone di aka prévu di donc ayre ko numéro ay mun dinema akoko ne ka di malika ma ko me carte marché malika ko bonate marché aka numéro di mu me marché aka to ni fe on di ani muso be yoromina ne kla ka foka daga ngo malika ngo cham ko muso de do malika ko OK donc muso kla ka ne wole comme aka vocal be kachaya ne du mbe ka voyager ni du antemena dro et réseau tena so ne fana malika ka message malika e message mun chine ma ne ya chama ngo voilà ngo malika e ni fo ayre ko ma ko OK ka be na vocal ke ko ka bla et réseaux sociaux sans faire ko pour que ka se ka muso in dénoncer ko pour que abese kai ko sona ko muso imbe français ya non ka be to kana français abe malla ne ko problème tala wa cham fle ko de foni ko o malika o message chi ko ne o di do ma ko kala ne bo di ko kala wa kuma be de fle parce akora muso fakele mbake ne ko mo ko be malika la mais auto yoro fode o cham ne be bobi ko malika o cham ne be bobi ko malika e kafiri ko malika beta ira an adamade ala jede aya adamade ala je but donc sisa nene ya famia aw ka komba kunye aw kundale me jigidale me lieutenant crise de cas sisa lieutenant crise ma se ka nyela bo donc soni ko no bambolo ko no bambolo problème mo bambolo ka nyesi malika ma abayi abe na yi so na be mine yako ta do were yini lieutenant crise ma se ka malika la bo volo amase parce que malika ko ma ko na ni prévu ka blasi 600 do de bubulo ko na ni prévu comme video ke dabla ay ko do de bubulo awo gisuno OK gusno awo do de bubulo sisa ko Usman wore benete kelinaw do ko Usman gusno do ko kaba finalement olu yere te ka ben kelina parce que basani ko gusno basani mimbe renseignement de luma olu ko kaba finalement kelen yere te ka fo donc auto yere lafia voilà auto na che auto yere lafia ni complot be kuye muyi ari video kala ni mun na yere furakela olu yebe ka gisno lieutenant Colombo ta direct la et puis aja muso nunu tay mi kamalentike awlu tay olu be chenyin ne law muso fan takara fona bora muso damado la mais aben na kuye ay ne ko mun be ka lieutenant Colombo ta direct la c'est ça olu be chenyin na o jago ya peso olu be shi chewle ka sokono lu mo ke o meta kamalentike yere awu mado mogo damado be ntana mogo to ko fobi mais olu tume groupe kono de malika kamalentike la fo do yere beta fo ko ka bolu fe kulu mason mogo min dugolelo abo kamalentike chukodi sigo ka barado do yere ba fo ko ayi ko alshira le fe
dɔw b'a fɔ ko mun yɛrɛ dɛ ko a tun ko k'a b'ale fɛ k'o ma ɲɛnabɔ o bɛ t'o kɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ sunguruntigɛ kan ye dɔw b'a fɔ malika sira hôtel la sisan ne n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ b'a la dɔw b'u yɛrɛ k'a ye fɛnɛ groupe yɛrɛ kɔnɔ ka sungurun tigɛ finalement cɛ sɛgɛnna dɛ nin bɛɛ ye nkalon o bɛɛ la o bɛɛ de nkalon bɛ taa da malika la ko malika de bɛ ka mɔgɔw bila cɛ aw kana n'a prévu ye aw kana n'an ka silibu photo ye aw kana ni an ka fɛngɛw ye prévu de b'u bolo prévu tɛ ko ayi k'ale ka prévu bɛ di tribunal de la yan'a ka di tribunal la fɔlɔ i b'a vocaliser bɛɛ de k'a ye après i bɛ taa di tribunal la tribunal jumɛn Bamakɔ ta ou bien Abidjan faransi mɔgɔ dɔ fana b'i bolo ko cɛjugu laban ye ɲɔgɔn coro ye awɔ donc k'a fɔ aw ɲɛna video kunkurun de tun don aw kɔni aw yɛrɛ sɛgɛn aw ye sabali aw ka nin bɛɛ dabila grand frère OMS ta i t'o yɔrɔ fɔ wa OMS dugulen tɔgɔ yɛrɛ bɔra kɔnɔ fɔlɔ Gaba OMS awɔ grand frère Gaba OMS n'o ye ne yɛrɛ dɔgɔnin cɛ ye i tɛ ko cɛkɔrɔba ni b'i sigi kuma dɔ tɔw kunna sa i tɛ wuli kuma dɔn e si bɛ yɔrɔ min na bi est-ce que e ka ɲi Facebook kan bilen malika fitinin bɔra a ye kuma bɛ f'i ma bi dɛ i tɛ bɔ i k'o démenti baara foyi t'e la i dɔgɔdɔgɔnin jugu ni i bolantumu e de bɛ boli la olu ka video ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa ka taa commentaire jugu kɛ i bɛ taa ka taa publication baw kɛ i t'i yɛrɛ to sutura la ni malika famille kun tɛ e kun tɛ muso sɔrɔ koyi OMS ni malika famille kun tɛ wallahi kun tɛ muso sɔrɔ jɛmanba yɛrɛ wallahi e kun tɛ muso sɔrɔ mais n b'a fɔ n dɔgɔnin Lagare a k'i janto a yɛrɛ la wallahi Lagare i janto i yɛrɛ la ne t'i ka furu contre la dɛ wa i b'a dɔn ko ne t'i jugu ye fɛnɛ i yɛrɛ b'o dɔn k'i ye muso gana ye ka n'o fɔ ayi n b'a fɔ ka d'a kan ayi comme a fɔra k'aw muso gananiw k'an ka cɛ ɲini muso gana an kɔni toilette b'aw na dɛ n'an ka kuma kelen fɔ aw ɲɛna dɔw bɛ furu la bi mais olu ɲɛji bɔlen don dɛ en tout cas awɔ musoya fan kelen t'olu la i b'i mɔkɛ jɔn na k'e bɛ furu la an ɲɛ bɛ furu la koyi bari furubaliya dɔw ka fisa ni furu dɔw ye wallahi ne bɛ furubaliya dɔw fisa ni furu dɔw ye parce que i bɛ furu la i ɲɛji bɛ ka bɔ i ka kunkɔrɔdonna nka cɛ yɛrɛ t'i fɛ an b'a bɛɛ kalama mais an ka bolo to cɛ dɔw bɛ ne yɛrɛ tugu olu kɔ dɛ cɛ modèle dɔw bɛ yen wallahi n'u nina n t'a fɛ ne t'o fɛ dɛ komi korokoli de bolo taari furu siri cɛkɔrɔba ni san 60 min ma sisan wallahi hali ni y'a nina n t'a fɛ wallahi parce que ne tɛ cɛ dɔgɔmanin fɛ quoi ne tɛ cɛ dɔgɔmanin fɛ voilà e ma t'i furu siri denmisɛnnin ma fɔ cɛkɔrɔba donc Gaba a tɔgɔ OMS ko mɔgɔw t'i dɔn mais i dugulen tɔgɔ ye Gaba parce que ne dɔnbaga dɔ b'i dɔn o ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna yɔrɔ o don ne y'a f'i ɲɛna n k'i bɛ publication jugu mun na ka to k'an kɔrɔmatigɛ ka kumaw fɔ n'i k'a dabila e b'a dɔn ne b'a dɔn ne b'e dɔn e tun bɛ ko minnu kɛ e yɛrɛ b'a dɔn n y'o de fɔ i ye dilankolon photo ci génie ma yan nɔ o dogolen tɛ mɔgɔ si la i ye dilankolon photo ci génie ma musonin bɛ sabari dɔn na buguli bɛ muso la n y'o f'i ɲɛna o don yɔrɔ n y'o f'i ɲɛna donc i tɛ taa ka segin ni fɛnw na n y'o de fɔ n ko gommage bɛ n bolo i ɲɛda kama ni i ɲɛda tereke i ka finman bɛɛ bɛ taa donc ne ye to fitinin bolo ja o ye fila file ma donc a ka ɲi fitinin y'a frappé dɛ c'est à dire quoi i yɛrɛ bonya dɔrɔn aw bɛ taa ka bɔ mɔgɔw ka jɛkulu kɔnɔ e bɛ taga Dani su ka bila aw na ka taga la reine Malika bɛ taa kuma fɔ e ɲɛna k'e ka t'o fɔ Dani ye e bɛ t'o fɔ Dani ye ka tila ka taa commentaire kɛ don min na génie ye plainte déposé Dani kama yan nɔ OMS mɔgɔ fɔlɔ mun ka téléphone donna so kɔnɔ e de don i ni muso i ko génie ma ko génie de bɛna kɛ sababu ye na ko ka Dani ɲɛ bɔ mɔgɔ la yan aja ko génie kana plainte retiré diɲɛ na aja mais bi e de bɛ taa commentaire kɛ olu ka fɛn na ka tila tuguni e bɛ ci k'e ka taa ci fɔ Dani ye ko ka anw neni wallahi an ye sara kɛ aja et puis ne ma min faamuya kɛlɛ sera soforokun na bilen an tɛ mɔgɔ si kɔ dogo tuguni o banna o parce que aw ma miiri k'an ka vocalu ta ka taa di an ka nenina ye an b'a sutura ka da kun jumɛn kan i bɛ Lagare bɔkun dɔ groupe kɔnɔ Lagare ka téléphone de b'a cɛ bolo a connectelen don téléphone na an ka groupe la kuma u b'a ta dɔrɔn u b'a fili u b'a ci Basani ma États-Unis Malika nana bɔ o de kalama i y'a mɛn ka sɔrɔ ka Lagare labɔ groupe kɔnɔ sisan Malika ye Lagare labɔ groupe kɔnɔ wallahi a ma bɛn Malika yɛrɛ ma a ma diya Malika ye a donni kama c'est-à-dire Lagare ni Malika cɛ on dirait qu'il ye c'est-à-dire quoi tellement k'a y'a ka danna ta k'a d'a kan mais OMS branchelen don a muso ka téléphone na an ka groupe bɛ bɔ an ka vocal bɛ bɔ u bɛ an ka vocal tɔmɔ ka bɔ vocal tɔw la baro mana kɛ sisan u bɛ ne ka vocal ta ni mɔgɔ damadɔ ka vocal k'o fili ka taa quoi ka t'o di Basani ma Basani bɛ bɔ k'o jouer k'anw fa neni k'an ba neni
malika nana recherche ka don lagare ka téléphone connecté lendo OMS ka téléphone connecté lendo amuso ka téléphone na sinon baro lagare rete sonema donc sisan malika ye ɲininkali de kɛ kana fɛn kɛ ka fɔ lagare ɲɛna lagare ma sɔn ko ye nkalon ka ye nkalon d'ale la n balimaw hali ni ko fɔri ye e ni mɔgɔ min jɛra san joli lagare e ni malika jɛra san joli mɔgɔ min ma deli k'i janfa i ma deli k'a janfa mɔgɔ min ma deli ka nkalon tigɛ i e yɛrɛ kun dalen bɛ cɛ in na lagare e bɛna to cɛ ko de bɛna e ni malika fara ka bɔ ɲɔgɔn na ala kulusokɔnɔna in ka di dɛ mais sini bɛ cogo min na o bɛ ala de bolo donc ni cɛ y'i bɔ a ka groupe kɔnɔ ka kuma f'i ye i ma sɔn aw de tɛ maloya ka tila ka taa videomaniw fɛ yen tuguni e cɛ de bɛ taa yɔrɔ bɛɛ a bɛ boli boli yɔrɔ bɛɛ a bɛ pour que dɔrɔn a bɛ siran CDR mɔgɔ kana frappe a bɛ taa ka t'i kun siɲɛ danni ye e cɛ a ye maloya dɔɔni sa ni ko dɔw kɛra tunu circulation na e bɛ siran danni ɲɛ kuma jumɛn bɛ danni ma bɔ ka min f'e ma yan Mariam min ka wariko la mun de bɛ danni ma da e kan mun de lebuli bɛ CDR mɔgɔw ma da e kan OMS grand frère ala hɔrɔnya bɛ min e ma malo ni si la donc aw ka to an ka groupe kɔnɔ vocal ka bɔ don o don quoi ka an nɛni n'a ye o de ka d'aw ye est ce que aw y'aw nin ye donc o de kama malika y'a muso labɔ groupe kɔnɔ kɛlɛ de filɛ nin ye sisan u bɛ taa video mani bɛ u bɛ taa publication fu kɛ u bɛ taa mɔgɔw kɔrɔma tigɛ yɔrɔw ni fɛnw na aw y'aw yɛrɛ bonya sa mais ne kɔni ne ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ a y'a dabila quoi a ye provocation a y'a dabila aw taara ka bɔ groupe kɔnɔ ka ban bɛɛ ka taa i ka sira fɛ a ye provocation dabila an tɛ se k'a to an ka groupe kɔnɔ an ka vocal bɛ ka bɔ don o don depuis lagare bɔra groupe kɔnɔ vocal tɛ bɔ bilen depuis lagare bɔra an ka groupe kɔnɔ o site in kɔnɔ vocal foyi tɛ bɔ aw bɛ se ka mun explication dɔw la o bɛ cogo min an ka bureau fɛnɛ bɛ ten an ka bureau depuis mɔgɔ dɔw bɔra yen groupe vocal tɛ bɔ tuguni 200 grammes i y'a mɛn ne kɔni bon ne tɛna don o bɛɛ la parce que ni mɔgɔ jɛra kunun aw i tɛna se ka kuma dɔ bɛ i tɛna se k'a fɔ donc o dɔrɔn de kama o dimi de y'aw minɛ aw bɛ taa ka taa fɔ k'an y'aw trahi k'an y'aw janfa a bɛ taa aw yɛrɛ kɛ victime ye k'aw y'a dɔn aw y'a bɔ tan aw kelen tun bɛ ko malika ni mɔgɔ jɛra ko malika y'o janfa bɛɛ b'a dɔn ko malika tɛ mɔgɔ janfa bɛɛ k'a lajɛ depuis malika ko daminɛna kam ne ma don malika famille na mais an y'a ye tuma bɛɛ mɔgɔw de bɛ ka malika janfa anw yɛrɛ b'a ye tuma bɛɛ an b'a ye réseaux sociaux kan mɔgɔw de bɛ ka malika janfa fo ka n'a bila bi la mɔgɔw de bɛ ka malika janfa aw yɛrɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ dɔ de la k'a mɛn ko malika y'a janfa mais n'aw ye mɔgɔ janfa obligé a b'a fɔ k'aw ka bɔ a ka groupe la a b'aw labɔ a tɛna se k'a si k'o la. mais o sera kɛlɛ la wa. o ma se kɛlɛ la ka taa nɛni k'a dɔgɔya ka cɛ ba nɛni e ni ala cɛ fɛngɛ la reine malika e kan ka malika ba nɛni. a ye n ko kabako don quoi. la reine malika e kɔrɔkɛ ba nɛni na yan nɔ mali la anw y'a ye Facebook kan ko plainte taara déposer mɔgɔ min ye ba nɛni kɛ e ni ala cɛ malika man ka plainte déposer kama parce que e ye malika ba nɛni. e ni ala cɛ e ni mɔgɔ min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min y'a ka danaya ta k'a di kan e bɛ se k'o ba nɛni tantɔ ka vocal kɛ k'o ci basani ma ka cɛ ba nɛni tantɔ la reine malika e ni ala cɛ. on dirait que mɔgɔ min sigilen bɛ ka mɔgɔ min makɔnɔ o tɛ dɛ. e ka vocal wɛrɛw bɛ yen nɔ n'olu bɔra i b'i yɛrɛ faga. e b'i yɛrɛ faga o nin ye nin ye dɛ i ka vocal wɛrɛ bɛ yen k'e bɛ ka mɔgɔw ko CDR ni malika famille bɛ kɛlɛ mun na tan. ke e bɛ k'a kɛ cogo bɛɛ la ko ka mɔgɔw nɛgɛ ko ka don malika famille kɔnɔna na k'e bɛ na témoignage kɛ k'a yira k'a fɔ ko malika famille mɔgɔ tɛ mɔgɔ bila sungurubaya la malika tɛ mɔgɔ bila la o vocal bɛ yen ka tila ka e ka nin vocal ye non o dun kɛlɛ filɛ nin sisan kɛlɛ in bɛ tantɔ ni o kɛlɛ bɛ sisan e ka nin o vocal ye sisan vocal de la reine malika e bɛ se ka t'i sigi cogo di ka malika ba nɛni tantɔ e ye nin gɛlɛya dɛ. i b'a dɔn a y'a dabɔ a kama. e y'a dabɔ a kama ko malika ka malo wallahi malika tɛ malo malika donna kɛlɛ la nin kama de a donna la fa nɛni kama k'a don a la ba nɛni kama k'a don a la yɛrɛ nɛni kama k'a don a la fɛn bɛɛ kama la reine malika ne e yɛrɛ y'i sigi k'i miiri c'est à dire quoi i bɛ maloya i yɛrɛ ye. i b'a dɔn mun don wa aw hakili ko cɛ in tɛ kuma parce que a ko de n'i taara ka bɔ ale ka jɛkulu kɔnɔ a t'i kɛlɛ sinon aw ka fɛnw b'a bolo dɛ wallahi aw ka fɛn bɛɛ b'a bolo aw ka conversation bɛɛ b'a bolo aw kumakan b'a bolo. mais mɔgɔ min don a ko ni mɔgɔ taara ka bɔ i ka jɛkulu kɔnɔ a ye don dɔ ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye dɛ o de kama a t'aw kɛlɛ a ye ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye n b'o fɔ lagare yɛrɛ lagare sabali provocation dabila n'i b'i ka furu fɛ i to i ka sutura kɔnɔ i kana n'i yɛrɛ di mɔgɔw ma Facebook sanfɛ quoi ne kɔni b'o o leçon o kangari o conseil d'i ma quoi i ka kuma n'i cɛ ye
aka provocation dabla aka kalabancia dabla ale de ba do aka fem mem ko bulu aka sabali quoi anere aka sabali fen chama de be OMS contrôle la gare ite mun kalama avocat le bolo ya me c'est à dire i che don o ya soro i re côté ki che ka passer aka passer mais moko ka passer do abi rattraper amay ka présent ma quoi ni sera ka i che la changer akain mais ay to ka sutura kono quoi aka provocation dabla aka publication fu non dabla ne nyebe mogo labe mogo mala tulu la de olu de tumbe seder mogo korfone na bibina olu be ka seder mogo ka fon partager abaw yere segen aw be clan bela ban soro nyefe aw be clan horon kolonya walla ban soro nyefe parce que aw horon kolondi aw dami tawndi aw te malu na be malu aw kuma mi fo kunu kana kuma mi fo bi kelente bare kelente wallahi kelente ne nyebaw law ne nyebaw bela facebook sanfe ne tigera wala di ne tigera wala aw che ko ko na to malika famille san kelen ko san fly be groupe kono ya me e ma deli ka dorome kelen bo i ma deli ka cotisation sara e bina fo ke victime e bina fo ke victime e te malo ko fo ke victime e ro me victime anga 260 € min bila association a warde do amita plainte déposer kama ibe wari ibadi comme mulu balia de do horon kolonya de do association warde do on va porter plainte contre toi ibe nananga wari parce que taranga compte datugu kanga ki banganga compte ki banganga carte bleue. Tu penses que le lynx nasro mogo nyana kunta atuma fako kata plainte déposer kama ou be agla war mancha agla ko sirane do an sirante mogo be mogo te parce que aw jera ko chama ma nini mogo jera tusu dola kana so adaka tuila mais aw be mogo tonyo aw be mogo la jaba ka kila tukuni ko mogo ko aw to inino hein ko nene bora ka video ke fo abe menace ke ko be ne ka soro don ko be ta plainte déposer ay ta plainte déposer mbaw jabi yoro ni preuve mbaw bulu contre moi ay ta plainte déposer ne plainte ko infala plainte autrement na plainte de l'eau ay ta plainte déposer ko so yera se kana plainte la de ou se kana bari mo langulu aw malu abe boni che ka vogale ka che tray groupe kono aw ma dirika dorome kelendo association kungula yere irani kamalentige wode te marché ate marché ay ta kamalentige yoro wora te marché voilà donc on de ka boka fowi ama fo ko nene bora ka video ko be bonna ka prévu wa ay ta mumbe aw make munde be aw make munde to rasan ne be sira munya tuguni ne be sira ala de ne te sira unyede ay ta akata fam bawula ya to ni bedi ni langolo me mo gombula ay ta nai na o ne te sira ne wallahi ni sira yoro mbatike me mo ko fe me ne tikira mo ko lan tikirila aw ka furu kolo nunde ne be ngam so gana afsa na aw ka ni furu kolo nui aw ye choko mai ne ye choki fo ita bulu munyo kontene bulate ate ni no donc abe mu fo e furuke de ne furuke kateme fo ka klonga warla ere ne rete furu fe tuguni parce que ntigera cheula voilà mais ka to furu la tu n'es pas heureuse au corps mui j'aime ma liberté ne ka liberté de kadinye awo mbenja menda choko min kadinye me wuli choko min kadinye me kulungulu nga glanga nga mobli bembulu nga fembe bembulu mita ka tanyere do furu kolo njumena ka dongoro ka ke kashi ntenta ke ni nja wakati na mbe furu che konte tere aw ko ni furu kolo ka bebo ka wasu che sal ka dorome kelen dawma aw be segen sugu be wa fu ka galo meke chien kala banchi general kilisi gani general kilisi de wa lieutenant Colombo ay wane bora barula ni ko to ajabu lieutenant Colombo ele fu ka ni ko beke chien abe fe ka ni ke chien jago ya ka fo namara to de akuka gena de ya kale gena ama gen ayere de ayere tire ka bo groupe ko tellement kuma chara ay kuma mero mdura banana na kuma na tuguni nte kuma de na kuma na tuguni nte kuma mashika na kuma bla ni mama kuma na ntikuma ni mama kuma na ntikuma ni mama kuma na ntikuma ayito la ram ndro mo be ka foka ka kuma le lesko ko mo shika na publication nge mo shika na vocal bla u ka bla ka kuma amase ka kuma ayito la ram ndro amala ko jugu yikite ka bo groupe kono kata te to kuma befle me yana kata mo ta télévision na ayi ouverture média mo munu be français nga mo de ma ouverture média mo munu be français nga ma o de ma yana ko ta lieutenant Colombo ta directeur aya nyanyini on de ya juba ju aya nyanyini on fait tara ko fo kaka na vraie version yere ka da oma tange na mo yere di aw be kuma fen fo be kalunka nyala o kun kontane me nyabara mo jama njigiti gara ni ngola de parce que be kun sigire me ko be na malika e kunu sini o mi sini ngene fo bi kan ta doti ja yala fere
a don ti janya ala fɛ a dun janyana dɛ Malika y'u ta o tɛgɛ ma cɔmi ko mɔgɔw dɔw ko Malika tɛ se fosi la k'a tɛ se ka fosi kɛ Malika y'u ta o tɛgɛ ma cɔmi ka se ka bɔ ka n'u bila faden kɛnɛ kan k'a yira u somɔgɔw la ko nin ye den modèle jumɛn ye u musow k'a f'u ɲɛna nin ye cɛ modèle jumɛn ye e bolo u denw k'a f'u ɲɛna nin ye fa modèle jumɛn ye e bolo Général Chris taara a ko maa dem kër gi commentaire yɛrɛ la dɔw ko k'u bɛ taa plainte déposer an ka mɔgɔ dɔw kama olu tɔgɔ fɔ commentaire la jɔn de ko dɔw tɔgɔ fɔ commentaire la ko dɔw y'olu tɔgɔ fɔ k'olu bɛ taa plainte déposer olu hakili la ko polisiw sigilen bɛ aw kama plainte ya a ye na n'a ye an b'aw makɔnɔ n'aw nana ni plainte ye wa n'a ma san 5 kɛ yen nɔ f'i yɛrɛ ka to ka taa pour que plainte ka reçu ya parce que preuve de ka yala pour que plainte ka reçu il faut prendre un avocat i ka to ka taa polisi la k'u ɲininka i ka avocat ka to k'u wele ka u ɲininka an sɛgɛr'u la sa mun ne plainte déposer mun kama o bɛ na ɲɛnabɔ i b'o de kɛ dɛ i bɛ plainte déposer dɔrɔn i bɛ avocat ta mais ka plainte déposer k'a bila yen o bɛ san 10 kɛ fo k'i ka avocat de ta polisiw yɛrɛ b'o f'i ɲɛna pour que a ka se ka avancer i bɛ avocat de ta avocat de b'i ka dossier suit sa o kɔni e bɛ sigi dɔrɔn de dɔrɔn avocat bɛ to k'o ɲininka dɔ kɛra plainte ko la koyi polisiw tɛ mɔgɔ kelen ta ye ko bɛɛ de ta don ayi ko mɔgɔw bɔra groupe kɔnɔ dɔrɔn k'u bɛ taa plainte déposer kama awɔ minnu bɔra groupe kɔnɔ plainte a ye ta anw jigi dalen b'an ka madame la présidente kan ale bɛ yen a yɛrɛ bɛ taa ne bila polisiso la mais n'a bɛ taa plainte déposer ne ka ban a y'a kɛ 18e n tɛ fɛ ka mais kabako don dɛ Malika tɛ mɔgɔ jugu ye Malika tɛ se juguya la walayi cɛ tɛ mɔgɔ jugu ye ni ala cɛ hali anw yɛrɛ bɛ an sigi sisan ka kuma sisan a tɛ sɔn mɔgɔ minnu ye bɔra ka groupe kɔnɔ an ka kuma olu kan quoi o man d'a ye quoi olu man d'a ye i m'a ye an ka madame la présidente bɛ k'an jate minɛ na a ka kɛra bila tɛ ka caya a bɛ k'an lajɛ de i jɔ n ka nin tigi bonya n k'a lajɛ ni n ka madame la présidente ka kɛra ka bila bɛ ka caya donc madame la présidente tɛ ka kɛra bila ka caya mais c'est que n'a ma kɛra bila je sais pas n'an ye kuma déplacer len fɔ sini n ka taa n yɛrɛ sɔrɔ bureau kɔnɔ k'a fɔ ani sɔgɔma somɔgɔw bɛ di aja madame la présidente kumaw jate minɛ dɛ mamani a ye kumaw jate minɛ dɛ bébé sugu a ye kumaw jate minɛ donc o de kun don pour que k'a fɔ an ka foli bɛ mɔgɔw ye bɛɛ k'a yira mɔgɔw la fana mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw wele k'u la décourager Malika famille ko la u ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ de ka na anw tɛ nɛni kɛ anw tɛ fin kɛ anw tɛ jɛ kɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ mais kɛlɛ man jugu dɛ mais juguya kisɛ bilen o de ka jugu sinon kɛlɛ tɛ fosi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na bɛɛ ka na u ka carte ta carte bɛ yen nɔ 10 euros i bɛ photo ci i bɛ telegram charger i bɛ don groupe kɔnɔna na donc sisan comme vocal bɛ ka bɔ donc a ko i bɛ na ni photo 4 ye si ni si tɛ kelen ye photo 4 i bɛ na n'o ye ni na ni photo 4 ye Mali soninge yɛrɛ ani ka Facebook compte ni nana n'o ye donc i bɛ don mais vérifier b'a la kosɛbɛ Mali soninge i ni ce k'a ɲɛ bɛ n'a sɔrɔ i delila ka Malika ka vidéo partager awɔ n'a sɔrɔ o b'a jate minɛ n'a sɔrɔ i delila ka Malika ka n'olu bɛɛ fɔlɔ fana dɔ bɛ se ka partager awɔ dɔw n'a sɔrɔ i delila ka Malika ka vidéo partager a bɛɛ bɛ vérifier ka tɛmɛ donc o bɛɛ bɛ fɛ carte kɔni bɛ yen wa cotisation kɔni o ye jagoya ye donc a ye na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ videomani minnu fana bɛ yen minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka foli ba b'u ye la dame Touré Iba Bokum Kama le millionnaire a n'a dɔgɔmuso ani an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ani tanti Salimata ani mɔgɔ wɛrɛ Salimata Traoré an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ Baba Kamara ye an ka foli bɛ a bɛɛ quoi fɛnkɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ Mali danbe mɔgɔw ani jɔ ani GK mɔgɔw an ka foli bɛ GK ye an ka foli bɛ Mali danbe mɔgɔw bɛɛ lajɛlen awɔ bientôt an bɛna an ka fête kɛ an bɛna ɲina nin kuma ninnu kɔ ka nin kuma ninnu bila olu tɛ intéressé tɛ tuguni donc nin ko kɔni banna Malika sera ka bama faga Malika y'a ka bama minɛ jila bama minɛ ka ban a y'a minɛ donc an tilala nin na film banna baara de bɛ yen an bɛ fɛ ka baara de kɛ sisan an ka fête bɛ na se donc sisan ayiwa a ye na an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni sigilen bɛ an bɛ ka bɛɛ makɔnɔ
awa mali soninge yɛrɛ bi ale bientôt ale yɛrɛ bɛna kɛ publicité kɛla ye quoi commentaire ayiwa ne bɛna taa Dakar ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka commande kɛ dɔrɔn i bɛ commande kɛ dɔrɔn an bɛna wɔlɔfɔ fini de an bɛna kɛ fo Bakeli an bɛ taa nin sen fini dilan fo Bakeli n'Ala sɔnna ma ɲinan thème fana an bɛ tila ka na an bɛ n'o publicité kɛ an bɛ fɛ ka stress bɔ an kunkolo la wa stress t'an kunkolo la dɛ stress zéro an ye dumuni kɛ an yɛrɛ bɔra ka mun don sisan an ka madame la présidente an taalen don min na 31 na a ye sogo kala mun d'a ma a bɛ 40 bɔ ne ye mugan yiran su in na ko ne ni donniba fila an y'o dun donc sisan an kɔni bɛ ka occuper aramata i bɛ se ka to yan bi kɔni kunun ko i ka taa dɔrɔn aramata bolila donc sisan o fête bɛna diya ka tɛmɛ nin fana kan donc finiw bɛ nalen fɛtikɛ finiw bɛ nalen cɛw ta bɛ yen denmisɛnninw ta bɛ yen ayiwa an ka bamanan dɔnkilidala yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ala de n'a kan duman ba ye aja carte limité lo no de carte glam na daminɛ ni mɔgɔ min b'a ta depuis sisan carte glam na daminɛ carte glam na daminɛ ka ni sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don Malika famille na i bɛ se ka na i ka fête i k'o fɛn ayiwa bɛɛ de ka na an ka bamanan dɔnkilida bɛ yen an ka Fuseni Fakoli bɛ yen ayiwa a bɛ se ka kɛ an ka Solo Tamani bɛ yen ayiwa an bɛ se ka kɛ an bɛna mɔgɔ wɛrɛw fana fara an kun o bɛ na an bɛ se ka kɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fara an kun ayiwa an ka marraine kɔni an ni madame la présidente bɛna kuma o la an bɛna an ka marraine choisi depuis sisan ani parrain yɛrɛ awɔ an ka vocal kɔni o bɛ yen donc a ye na an ka baara kɛ fasojɔ an ka neniba ninnu dabila e k'a lajɛ anw mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dan soba jɔ la ka ɲɔgɔn dan mobiliba san na ka ɲɔgɔn dan kobakɛw la anw bɛ ka ɲɔgɔn neni réseaux sociaux kan anw bɛ ka ɲɔgɔn fa neni anw bɛ ka ɲɔgɔn ba neni nafa bɛ min nafa t'a la foyi t'a la ayiwa basani kun dɔrɔn ne ka fɛn na taara n y'a ye donc nafa bɛ min nafa t'a la foyi t'a la donc a ye sabari an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu b'an fɛ u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu yɛrɛ ta an fɛ fana u ka taa sans rancune u rancune t'an kɔnɔ an rancune kana k'u kɔnɔ donc an bɛɛ de ka na ka jɛ ka faso baara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka faso baara wa bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta donc an k'a essayer an ka an dusukun jɛya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka hasidiya ninnu an k'olu bɔ an dusukun na an k'a bila an kun na bi i bɛ bi balo sini a bɛ se ka kɛ i tɛ yen i bɛ sɔgɔmada ye i tɛ wulafɛla ye o bɛɛ bɛ ala de bolo ala de b'o dɔn a n'a ka ciba donc an y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ bɛn kan kelen ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don Malika famille na bɛɛ ka na an ka baara kɛ ayiwa mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka faux profil ta ka Malika photo bila kan ka mɔgɔw wele ka ou bien n'an ka vidéo minnu bɛ vidéo la u bɛ boli u bɛ taa ka u kɛlen ka groupe de sigi u dan ma u bɛ boli ka taa Malika famille mɔgɔw ka fɛn signaler u k'a dabila nin ɲɛngoya in n'a hasidiya in a tɛ fosi ɲɛ nafa fosi de t'a a la aw bɛ taa kɛ k'a signaler a bɛ mun de ɲɛ n'a y'a signaler sisan a dugu mana jɛ a tigi bɛ continuer o vocal kelen de la o de bɛ na na jouer donc nafa bɛ min nafa foyi t'a la donc a ye na an ka baara kɛ élection misi bɛ k'a la dɛ awɔ élection misi bɛ k'a la ɲinan ta la élection misi bɛ k'a la ɲinan ta ye kayifi ye dɛ ayiwa e ko Yasini Bello tɛna kɛ misi ye Yasini Bello mɔgɔ min ka fini ka ɲi ni bɛɛ ta ye ayiwa misi tɛ mɔgɔ jalamani ye Yasini ka jalen don Yasini Bello an bɛna prix de mɔgɔ min ka fini bɛna ɲɛ ni bɛɛ ta ye awɔ bamanan fini kɔni n'i y'o fɔ madame la présidente bɛ sɔn ka taga ale de ta bɛ ɲɛ ni bɛɛ ta ye ne b'a dɔn madame la présidente ta ɲɛna siɲɛ fɔlɔ la dɛ kan'aw fɔ an kan'o fɔ madame la présidente ko a y'i dogo an na de madame la présidente ye bamananya k'an na dɛ he non a ta in y'a minɛ cogo min na ayiwa aw ye na Malika famille na tulonkɛ ni yɛlɛ de bɛ yen problème tɛ yen problème aza tɛ yen Zahiro ka kuma problème aza tɛ yen a ye na tɔgɔ Espagnakaw fana ka fête bɛna kɛ olu bɛna ka lancement kɛ aja an kan ka togo la o o ma kɛ tuma jumɛn o bɛna kɛ avril an bɛ yen madame la présidente tan t'ale bolo ale ye denbatigi ye anw bɛ taa sinon n'a taara a bɛ na an ka fini bɛna ɲɛ ka tɛmɛ an ta kan o ka jɛsi ninnu ka lancement bɛna kɛ an bɛ t'o la avril an bɛ t'o la o kɔni awɔ an bɛ t'o la o ye kayifi ye ayiwa madame la présidente i m'a mɛn dɛ i tɛ taa i ma invité i ka baarakɛdenw de invité len don nin ye présidente mun ye an ka nin présidente da t'a fɛ bɔnbɔn t'a fɛ walahi ka taa fête dumanba k'a fɛ yen an ye 31 décembre k'a fɛ yen a cɛ kɔni bɛ ka te wuli ka d'a ma an bɛ k'a min cɛ in ye hɔrɔn ye koyi ala k'u ka furu mɛn si la si ni kɛnɛ laban ko ɲuman
ala k'a d'u ma n'o bɔra yen lagare fana ye saga mun d'a ma lagare ye saga de da an ma saturubilen dɔgɔnin a ye saga kuturu da an ma ka tila k'a dilan k'a bila a fɛn kɔnɔna la k'an bali ne yɛrɛ tile joli kɛ ne bɛ k'a dun ayiwa aw yɛrɛ k'a lajɛ saturubilen yɛrɛ ye surakamuso madame la présidente yɛrɛ an taara sɔrɔ o yɛrɛ tilala baara bɛɛ e ne ye kegunya kɛ madame la présidente la an taara sɔrɔ madame la présidente tilala baara bɛɛ la solo kɔni bɛ ka thé wuli k'a d'a ma dɔrɔn an bɛ ka thé manger ma an bɛ k'a boire a banna donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye video banna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'a donna min kasi la i bɛ yafa n ma kuma n'a tɛmɛ sira de don mali soninge yɛrɛ ko bɛ cogo di papa ka jazz bɛ ko bɛ ko kelen dugu da siri an ka foli b'aw bɛɛ madame la présidente i yɛrɛ b'a dɔn an ma kuma déplacé fɔ ayiwa ni a kɛra mun ye hakɛto bɛ yen dɛ a n'a bɛ tila ka bɛn a la sa a n'a bɛ tila ka bɛn la a bɛ tila k'a fɔ ayi ale tɛ nɛni de fɛ ale t'o fɛ ale tɛ kɛlɛ fɛ a tɛ nɛni fɛ a tɛ kɛlɛ fɛ a tɛ wɔyɔ fɛ bɛɛ n'i jogo de don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dafa quoi an ka présidente yɛrɛ ale yɛrɛ 31 na a y'i jɛyɔrɔ fi dɛ i b'a dɔn mun don wa a ye dépasse kɛ yɛrɛ Aja ne tun bɛ nin présidente sugu de ɲini an ka association tɔgɔ la an y'a sɔrɔ i m'a ye ma nimisa an gagnena o de kama ma fantanya wallahi n tun bɛ présidente min ɲini o ye nin de ye a kun ka kɛnɛ de wa a kɔnɔ jɛlen de wa ani bɛɛ de dama ka k'a la wa a bɛ boli kɛ fan bɛɛ fɛ ale de bɛna fɔ a y'a ka da minnu ma sɔn ma sɔrɔ ala olu bɛ bɛɛ dilan bimali minnu ma sɔn ma sɔrɔ ala Mala mɔgɔ tɛ sɔn ma sɔrɔ ala olu bɛ bɛɛ dilan mala mɔgɔ tɛ sɔn ma sɔrɔ ala ebi mali minnu ma malika sɔrɔ ala olu bɛ bɛɛ dilan ebi mali minnu ma fitinin sɔrɔ ala olu bɛ bɛɛ dilan pampara pili padam bana an ka cɛbaw an tilala bari an ka cɛbaw alas 24 wallahi alas 24 25 26 furusala alas furusa kɛ ani siko yɛrɛ soldat siko n ko i b'a dɔn siko ka min ka di ne ya n'a y'a ka fulari rouge siri n bɛna maraka dɔnkili dɔ k'a la siko ye n'a y'a ka fulari siri a jɔ sa ka tila k'a ka chapeau ni rouge don c'est le général non siko y'a dan a bɛ ne layɛlɛ ka fɔ n bɛ bana maraka dɔnkili kɛ siko ye e yɛrɛ sinamuso don finman kɛ ayi n tɛ se k'o tɔgɔ fɔ cɛ finman mura bɛ na ala finman ni kale n ko waliden a bɛ se kuma la a ba sigilen a tɛ dimi a tɛ foyi non et puis a b'a ka musique k'a la n'a tilara tuguni a bɛ musique k'a la ka dɔn kɛ non malika ka soldat kɔni n sɔnna aw ye dɛ vraiment n sɔnna aw ye aw ni ce aw ni baraji n ka foli bɛ malika famille mɔgɔ bɛɛ international mɔgɔ bɛɛ siko général kana nɛni kɛ dɛ e ma de kɛra mɔgɔ ɲumanin ye sa a mana ka casquette rouge don k'a ka fulari siri non facebook bɛ sin ka kɛ rouge ye ten o cogo la ten finman yɛrɛ ayiwa n'ale nana dɔrɔn ko f'a fɔ ni ne tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ aw ɲɛna 24 chrono ayi nɛni bɛ dara kan hali a tɛ mɔgɔ lamɛn 24 chrono a ko bidon kelen b'ale tulo yan nɔ de k'a datugu a tɔgɔ sɔrɔla minnu bɛ dibi la fɛnɛ mali soninge ko bɛ cogo di ayiwa ko k'u b'i ka yɔrɔ dɔn dɛ k'u bɛ t'i nɔfɛ ala convoqué pour éduquer bari convocation de bi ci sɛnɛ mali soninge ayiwa e min ye soldat ye dibila e ni karim yata bari ayi non karim kɔni n'ale y'i frappé commentaire la wallahi i bɛ pan i bɛ t'i sigi fɔ kuluba kulu sanfɛ non fitinin yɛrɛ ayi bi video fariyara dɛ bari bi video fariyara le message a été reçu 5 sur 5 awɔ bon ne yɛrɛ dafalenba sigilen bi yan n lafiyalenba n wasalenba malika kanu n ye dɔ de fara kan halisa awɔ jaja ne sigilen bɛ mɔgɔw nin de kan cɛ aw ma foyi y'a la fɔlɔ nin y'a daminɛ de ye malika ka wele yɛrɛ i jɔ kuma dɔ bɛ yen nɔ han malika ka wele yɛrɛ kuma dɔ bɛ yen f'an ko i tɛ nɔ kuma dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o jɛya lieutenant kɔlɔnmo ye dɛ général Chris a bɛ ka dɔnko mun tɔgɔ fɔ a bɛ ka dɔnko ɲagami dɛ awɔ an ka dɔnko tɛ dɛ an ka dɔnko secrétaire o tɛ dɛ a bɛ ka ɲagami de k'a fɔ ko dɔnko ye ko dɔ kɛ k'a o ye dɔnko masa ye donc ale kan bɛ a bɛ ka dɔnko ni dɔnko masa de ɲagami awɔ mais dɔnko filɛ a tɛ publication kɛ a tɛ fosi kɛ a tɛ fɛn kɛ mais tellement balimakɛ a kalannen de don sa c'est la honte jeune intellectuel
et puis malika famille cɛ bɛɛ de kalannen don a muso bɛɛ de kalannen don c'est des intellectuels bɛɛ kalannen don koyi donc an ka foli bi an ka secrétaire général ne tɛ an tɛ lafiya n ka foli bɛ Kem Cissé le Kamit ne dɔgɔninw bɛɛ n balimakɛw ni n balimamusow n ka foli b'aw bɛɛ ye États-Unis kaw n dɔgɔnin caman les soldats qui sont dans l'ombre n ka foli bɛ Buba Fakoli Kem Cissé a tɔgɔ Zanga nunu no akachantro soldat ka chan dibila ko jugo waye mo to fo fitini ko ni ma boni nga vocali content ya fitini adende amana na fitini ne kutala ko fitini nga fala ko che shigo yere ka awoko ti apante o yero fo kibe pante ka biga soro do kapti kama charas ben ka dona sympathisant groupe kono fabi nga na ko do dora ko arasi benikati ko muso che sabare bene bolo ko chekele ndene bo ye ngo beninga na sakwa avokali bo akajugune ero na turu sera mko akajugune aka vokali be ka jeu bi abuka were ke victime mais on ta kuma ka jeu ama fien fo la de fo mo do fa na ko na ko mo ma body ko mo be ka commencer ka da mo ko mala de nguka dala ne ko ni afo de tien la na nga kuma kele fa we de munu be ka ne ka vocaliser aya je de tangene ne ma ye be fe muna ama je wa tangene ne ma ye France de la ama je aja woro mi yele ko ne mi ama je de sympathisant vocal bolen quoi nguye kule siku do kwa kabako do fo woi rasi benikati bina anfa ni cheni na klo jain ui aklo ba comme zozani klo ka kule ka fambe fe madame la présidente yoro vocal bo aka jugune aw kle na ka nga vocal jeu ya ama fenfo ama kule nga situ kono ala ma yogo mais aw ka vocal bo damne na doro rasi benikati aw ka vocal kelen fili doro ayi kule de kera fambe fe ba fako iba ko sangade chirula woi alas vene kati flaka doanga page kono uyo datu kutara yoro wala dale tukuni ayi filika jugo fena kono wale sini alas vene kati be aka page ube kono ani shiko koni vocal boka jugunde wore kama fora kanga vocal bo indabla madame la présidente mena yele ko doke chabu ye shiko wole sta e fanga wole alas vene kati wole alas vene kati mu wole ka bo groupe la ka bo groupe ko ako komu ntabo ako jona alas vene kati ifarana ay maraka kane boy ay mekla kala me alas vene kati e bla khoro di farana ntibo nti de anke anga masebele alas vene kati ko nete maraka me ati ntanna chebele anga masebele nti ngana ankita ati nete maraka me ako ntibo ati nti anke lemineke nganno kuntu anga winno kobe anke ange pantea alas vene kati go he nete maraka me ngika bo ako ntebo ente mo vocal boka jugune yero ni turu sera ba sabu kule awo do rebe ko wallahi de ko ga chero be Espagne ko mu indara kada usase musofru e bi jata groupe de do koy arasa e mimbla usase muso mimina lake ni venandara bakari ceder ni ale venandara kato o furu sisa yayi o kuto ni chengo ne ko bubara ko kabako do kwa uti foila kwa groupe ko na ni bubara ko kumate vocal boka jugune ko auto ni cheni na khulo bayi na jana khulo jole baraka gana ko ni ko ras ben ka ko be pori ne do ko vocal auto sabati ras ben na saras ben ka ba tula so go mbea mata ro cheko ras ben kati ras koni hey ras ben kati ne lo juratode hey ni mi farana ne lo juratode ras gongo hey lo juratode awo ibe pori akanti ras ben kati anga maseberi anga mingara ko hey dete malaka menti de nti ngano kuntu ngantu anga pantenya ko he trombera o yoro vocal bo aka jugune sisa ngone turu sera wera ma abe buni be ga anta dabla ni woni kele na ameni digide sa fo 2024 awo boaga election ma soro kele mesina aw manga baralo ni vocal bo ga de abana do uye kulesi ko do wira ga groupe ndongo na do iba ko sangade chira groupe chira pe utara groupe wora da aras 24 bo kono jugune kwa bomo ko groupe abo kono Espagne ta abo kono ali Saudi ata shiko bo kono akera barade ore kama forawnye akona do moko ko groupe kono ube ka moko ko groupe vocal ta kata jouer aya dabla nous sommes les rois de Facebook ama Facebook nyakamne wa mbaw digi fo tapi fo denena awo nere dogoni chamgon fo ko dagala ninja yasa se shito eble o kumata danima ayi dani woni chugo ya shito buluble awo bini sigi c'est pas possible c'est pas possible quand faut to datuguni
donc aya fili quoi ne setaw yi aya flanga ni kele mban quoi o de dono de do aya fila ya fo ko vraiment ko chapeau à vous ko malika famille mo vraiment desera quoi donc na desera ya bla aya bla doron abana begati ka srafe mais aw desera ko ka ta bla ay wona ma bla ko ni do ere a fo ko boita filière ko ba fili do ere ko ne ma ko uba do ko kabate malika ide ko me ko kele de do ko ka galo na nyogona ko do ko ta ko bla ko kabade malika ko to ko ba do ne do ko ne ma do ere ni ko e ko ba do ne ka le ren do ko mala ko ka le ba do ni dani sigi video la quoi tellement que dani ere desera quoi ay haketo de mande ko dani mi singa kete c'est pas possible et kaba donc tu vois si les tene dogoni yere dani bolobli ay nenu ke ka bana nu ke ka vocalu je ka desecho c'est ça chiko dona kelela doro ay c'est jité nu ye blé donc ala kama ya fli au desera au etapita ay tanogo sray au desera ay bodra ka déclaration de ko bon qu'on a signé la paix et puis c'est tout abana c'est tout mais sinon on va digi parce que au be vidéo que là au segena mo chama ngara draman jiboide be focaliser là au kulo segena oh on a demisenu do la courani flé ils sont tous frais oh ras 24 heures allez jeune plein demisenu fitini ani fima o demisenu de do luma segen folo de mais on va fili anno walla on va fili parce que dalua contre de la fanenta la banenta Lieutenant Chris nta muso flé ah la yi kabako nta muso flé Lieutenant Chris ibi abijane nta muso flé ay ko la yi kabako nta muso ay ko la yi kabako nta bitigi flé ay ko preuve wale muso gara mar kono madame la présidente ni ika abika almor kono labo preuve labo avec madame la présidente ka almor di kono parce que président edi il faut sortir Chico ka musique la di kabako nta bitigi flé non bon ay wa mena mi anga soldat fasta e chiku kelente chiku ani inte fimanta ni ko fondi sibe dimide ani akala wala mandika o mena obla mena misigini kala kana atoko maraka misigi kala awo maraka dongli sabi bana ay wa maraka ko kide kude ita kone la ore ka awo me aga kamalo fasta ore no kala sebe alaye alaye malika sebe alaye sa malika alaye ka chien sigima malika na so babe balole wallahi dai so yi ba ko ki bro na da ko na video la kan ko bokele ni video ko ayi no la de ni ko ma ka som ko bala do je si bale da arajo ko de gele na mirisa kemena tiriye wai pongona amboke pure dige wallahi na yewa ko California na yewa kalo kura yewa kuremale kata so gelema malika be telefon dole tubabu ketemrila asna de kata bukalu tate kana date choi che ado ne sana malika ne restaurant ne ko jine wa made aja domina vocalu nanake suno ko makeu 4h du matin dro che vocalu ta dro kanu ni fli groupe konati 4h te koy 3h wa non 1h on s'en est direct là 1h maman c'est fou 8h du matin OK aja re kule kan suguru kan re jati kero ne kasira malika ni bere bala jani bere be jafa anta do bora ni vocal no yoro jina do wa ma do wa atoto ara ko machine do ara ko che il est intelligent aka kegun abe ko don akala nendo face à face 3 3 benali face à face 3 malika non fitini frappe gabi éclaire à la main fitini aja ko face à face 3 benali yo benale non abinu démonter pièce par pièce o tekene jana de wasole be Dakar we tanga finu blanga nyere feti finu ngoni malika face à face 1 bana 2 3 bana 3 ala jo enna me ngala jo en fait ta ko rasben ga dunu ga groupe kono ala kama maraga gain hiram na ne fago maraga gain kulera di maraga go rasben kati yo hey hanga nya guru ko be anna bagi nga anke anga ya guru ba ago hey ne te maraga me nti anga seber ni banti seber ni
ngonete bo hi abo hi ngoti bo ne munyengo ya yenti bo muna ko rasben ka te bo ko grupo ko ba fakale ka bo sympathisant ago rasben ka ba fo la musoko ko ago yo ngabo ntibo rasben ka nti anganya ku lo ko be ana begi ngara rasben ka anke rasben ka ko he nete mara kame ko ade ha ibe panteni tani pantenya Finally, baby, Malika, Ayebo musolu, ayebo Malika tamana, mande musolu, mande chevalu, ayebo Malika sewara.